হচ্ছে কি নেহার? ঠান্ডা লাগছে না? আমাকে ঠান্ডা লাগছে। बहुत दिनों बाद आए लाइव पे। कैसे हो सब? एक्चुअली हम लोगों के यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। कॉल आते जाते रहते थे लेकिन नेट नहीं चल रहे थे, इसलिए लाइव आ नहीं पाए। कैसे है सब लोग? मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग सब कैसे हो? पता नहीं जिन लोगों को मानते थे अपने वो क्यों दूर चले जाएंगे। क्या करे हाय, कहा जाए हाय, क्या करे हाय, कहा जाए हाय, इतने दूर से। हेलो मे बी हाय, हाउ आर यू? कहाँ से हो? Where are you from? ठंड लग रही है। चलो ঠান্ডা লাগছে? ওটাই তো আছি আমি। তো বদমাস ছেলে হলে তো পারা যায়। শুধবো যাও সুতো গাও, উল্টা পড়ো গা, তাহলে বুঝতে পারবা। हाय हेलो हाउ आर यू सब कैसे हो? हेलो 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 চুল কাটবা? কালকে কাটে দেবো চুল, বুঝতে পারলে? তোমার দাদা মাথায় লাগিয়ে দিয়েছিল ওখানে? তোমার দাদাকে বলবো। দাদা কোন জায়গায়? থ্যাংক ইউ সো মাচ। দাদা কোন জ্বলছে? তোমার দাদা ঘুমো চলে এলছে। কোনছে? ঘরে। কে ঘরে? তোমার আম্মুর ঘরে। না নানি ঘুমো এলছে। হ্যাঁ তোমার নানি ঘরে ঘুমো গেলছে। ওই মামার ঘরে ঘুমছে না, ঘরে ঘুমছে না, ওই মামা ঘরে ঘুমাইছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার মামার ঘরে ঘুমো গেলছে। ঘুমু কেন চুলকে দেবো? তুমি আমাকে শুইতে দিলা না, কেন চুলকে দেবো? এরকম এরকম করে চুলকাবো?